Jesu Christa Nambra আজি কিমানটা ষ্টুডেণ্টছ ডিমাপুৰ বেচ 2 লগা ষ্টুডেণ্টছ আছে আৰু গাইলি লগা ষ্টুডেণ্টছ আছে আপুনি খানকে Jesu Christa Nambra মই সালাম জনাই দি আছে I am Pastor Johnson, your next teacher who will be leading you through the First Principle Series 2. First Principle Series 1 Madam Bra Loikina ito khatam hoise ito laga assignments khan bhi dia shuru hoise. So in the meantime I will be we will be together learning from First Principle Series 2. There are 4 sections in this series. The first section is enjoying your relationship. The second section is passing on your beliefs. The third section is envisioning fruitful life work. The fourth section is building for future generation. Ito charta section ase series 2 de amikhan eki logot ito series to shikibo and I believe it's going to be a great blessed experience for you as you learn through these series. सबसे पहला सीरीज amikhan moi lobole thakado the first series enjoying your relationship. Enjoying your relationship ito koile isor laga niyam bra relationship kinaka hobo lage ito laga niyam to ki ase ito laga biblical relevance ito laga ki ase oro we will also compare it with the worldly principles. Dunia laga niyam to ki ase relationship laga oro isor laga kotha de Bible de in the light of the word isor laga kotha de ito laga relevance to ki ase ito amikhan duita bi compare kuribo because this as we are going through these times amikhan laga some do beshi confuse kura laga niyam khan do anigina even though we are Christians but ito amikhan ke confuse kuri dia laga beshi nutun niyam khan beshi ase kunoba laga churches bi ito niyam khan ke accept kure hoile bi amikhan ito isor laga niyam de ase na nai ito amikhan aji phal bra study kuribo aro series 2 first principle series 2 de amikhan ito study kuri jabo aro apni laga first session 1 do first lesson do cultural confusion marriage redefined idu aside cultural confusion and marriage redefined idu confusion marriage de or relationship de confusion kud praise kinaga thakibo lage kinaga ekjon ke consider kurbo lage isor laga niyam to ki ase itu relationship keep up kuribole laga itu de kitia dunia laga niyam to amikhan follow kura shuru hobo tate confusion hoi jay konoba to isor laga niyam do for example a husband and wife majude isor laga niyam do kinaka thakibole laga ase edu na jani kina dunia laga niyam ikla de thaki jay nohile kitia ba to dunia laga niyam de kitia ba to isor laga niyam de inaka ekta confusion de thaki jay so that is the confusion that we find so dunia laga niyam de saise koile ajikali laga niyam to ki ase muda aro maiki iki ase there is no difference inaka laga ekta niyam do amikhan sab dikhi pai huni pai so is it truly biblical idu hosabi Bible de inaka ase muda aro maiki majude eko difference nai inaka ase itu nathakile what is the difference muta kinaka hobo lage maiki kinaka hobo lage itu laga taikhan majude laga relationship kinaka hobo lage kon under de ase ki laga kotha de muta maiki upar de thaki jay noile maiki laga kotha kundo family de noile mutabra lobo lage itu sob to isor laga niyam de likhi kina ase mention kuri kina ase na to slowly and gradually amikhan ito niyam khan do amikhan shiki kina jabo amikhan aji kuribole thaka laga lesson do cultural confusion
and marriage redefined मतलब होसा भी marriage तो किया से marriage लगा relationship किया से मुता और माइकी मजुदे लगा ईश्वर लगा नियम दे थाका लगा relationship तो की होबो लागे इतु लगा আজি আমি খান পঢ়িব আৰু ইটো আমি খান শিকিব I hope you will all enjoy and really understand and enlightened by this lesson আপনি লাগা বুক দে চাইছে কইলে তাতে একটা রেফারেন্স বাইবেল প্যাসেজ দিকেনা আছে টাইটাস chapter 1 the epistle of Paul to Titus chapter 1 verses 10 bra 16 tak tade likha to itu ase that nobody should confuse you with other teachings which is not biblical laga teaching na hoy gina other teachings dusra teachings which is not biblical bible de likha laga na hoy gina ईश्वर लगा नियम दे न होई कि ना अलग टीचिंग आने की ना अपनी के डिसऑनेस्ट गेन करनी मानो लगा लाभ हो बोले करनी मानो सेल्फिश मोटिव्स बरा अपनी के थुका बोले न दीवी इटू ही ताते टाइटस चैप्टर 1 वर्सेस 10 बरा 16 तक लिखी के ना से सो पॉल इज आस्किंग अस टू बी वेरी अलर्ट बेशी अलर्ट हो बोलागे की लगा टीचिंग किनका लगा टीचिंग इज इट बिब्लिकल আজি আমি খান লাগা টপিক কালচারাল কনফিউজন এন্ড ম্যারেজ ইটো উপর দে আছে তো ইটো লাগা টপিক দে আদার টিচিংস আনিয়া তো না কোনোবা তো ডিনোমিনেশন আলাগ পি আছে তাই খান লাগা টিচিংস বেশি আলাগ আছে তো ইটো খান তো আমি খান হুঁশিয়ার কৰিব লাগে উই শুড বি ভেরি অ্যাওয়ার তো তাতে পলস পড়া কোয়া তো ডিসঅনেস্ট গেইন কারণে আলাগ টিচিং আনি কিনা কনফিউজ করে দি কিনা So those who are কথা বেশি কোয়া মানো না মিছা কথা কই কিনা আমি খান কে ঠুকা বলে আহা তো ইটো বেশি আমি খান হুঁশিয়ার কৰিব লাগে ইনাকা অপোস্টল পল বৰা ইটো টাইটাস চ্যাপ্টার 1 ভার্সেস 10 to 16 তাতে লিখি কিনা আছে তাতে টাইটাস তে ক্রেট কই কিনা একটা জায়গা দে ইটো মানুখান দো ঈশ্বর জানা নিচিনা হইলে বি হোসা দে ঈশ্বর না জানে ইনাকা লাগা মানো তাতে থাকিছে দে ওয়ার ভেরি কনফিউজড ক্রেটতে থাকা মানো কারণে তাতে লিখা তো দে ওয়ার অলওয়েজ লায়ার্স মিছা কোৱা মানো থাকিছে ইভিল থাকিছে আৰু লেজি গ্লাটনস থাকিছে মতলব কাম কৰিবলৈ লেজি আৰু লায়ার্স মিছা কোৱা আৰু ইভিল মাইন্ডসেট থাকা লাগা মানো থাকিছে তো তাতে অপোস্টল পল বৰা তাইখনকে কৈ আছে রিবিউক করি আছে শার্পলি রিবিউক করিবি টাইটাসকে কই আছে শার্পলি রিবিউক করিবি রিবিউক मतलब তাইখনকে ঈশ্বর লাগা নিয়ম বড়া কারা বড়া আপনি তাইখনকে কই কিনা শিখায় বিকজ they have they have become liars they have become evil mindset and they have become lazy gluttons so glutton मतलब lazy হই কিনা খাবলে তো বেশি খায় ডাঙর খায় হলে বিকাম গুরু বলে lazy হই কিনা থাকা ইনাকা থাকা তাইখনকে अलग डॉक्ट्रिन्स পড়া अलग কথা বৰা তাইখন কনফিউজ হৈ কিনা থাকা আছে তো ক্ৰেটতে থাকা মানুহ তাইখনকে কাৰণে অপোস্টল পল কৈ আছে দে প্ৰফেস টু নো গড ঈশ্বৰ জানা নিচিনা তো তাইখন দেখাই আছে দে শো এজ ইফ দে নো গড ঈশ্বৰ জানা নিচিনা তো দেখাই আছে বাট ইন ৱৰ্কছ দে ডিনাই হিম তাইখন লাগা নিয়ম চাইছে কইলে দে ডিনাই ঈশ্বৰকে ডিনাই কৰা ঈশ্বর তো না দিখে তাইখান লাগা নিয়ম বরা ইনাকা মানুষ আছে দে প্রফেস টু নো গড ঈশ্বর জানে কই কিনা বিরা মানুষ আছে তো ক্রেটতে থাকা মানুষ কারণে অপোস্টল পল বরা টাইটাসকে কই আছে তাইখানকে রিবিউক করিবি না ইনাকা করে কিনা এইটো টাইটাস চ্যাপ্টার 1 ভার্সেস 10 through 16 আমি খান পড়ছে কইলে তাতে আমি খান জানি যাব তাতে লাগা মেইন কথা তো কি আছে কইলে তাইখানকে কনফিউজ করি কিনা তাইখানকে আলাগ নিয়ম আনি দিয়া তো তাইখন একদম কনফিউজ কৰি কিনা থাকা ঈশ্বৰ লাগা নিয়ম দে কি আছে এইটো নাজানি কিনা থাকা লাগা মানুহ এইটো কাৰণে অপোস্টল পল বৰা কৈ আছে তাইখনকে ৰিবিউক কৰিবি ৰিবিউক मतलब নাগামিস্তে কইলে গালিবি ইনাকা লিখি কিনা আছে হইলে বি ঈশ্বৰ লাগা নিয়ম বৰা গালিবি ইনাকা না তাইখনকে শার্পলি রিবিউক কৰিবি লিখি কিনা আছে কাৰা বৰা ঈশ্বৰ লাগা কথা তো
taikhan ke koi kina taikhan laga itu ways being liars and evil minded and lazy taikhan ke tate bra mon khura bole dibi inaga apostle Paul bra tate likhi kina ase Crete te thaka manu kenaka thakise apostle Paul bra tate likhi kina ase they were rough beshi rough kotha debi taikhan laga kam debi ekjon ke respect na thaka undisciplined thaka discipline nai taikhan laga kam de dealings de discipline nai inaka thaka authorities ke respect na thaka dishonest thaka honesty na thaka law ke taikhan break kura laga inaka manu tate thaka manu Crete de thaka manu thakise edu bra apostle Paul bra chapter Titus same book Titus chapter 1 verses 5 bra ami khan purishe koile tate likhi kina ase Titus ke apostle Paul bra koi ase itu karni hi moi apni ke tate rakhi kina jaise kile koile I left you in Crete that you should set in order the things that are lacking tate ki to manukhan na mani kina thaki ase itu isor laga niyam to taikhan chhadi kina thaki ase itu taikhan ke sikhai di bole Titus moi apni ke tate rakhi chhari dise tate kinaka apni manukhan ke deacon khan ke kinaka choose kuribo lage isor kam kura manu ke kinaka choose kuribo lage verses 6 te likhi kina ase if a man is blameless sabse poila tai blameless hobo lage people should always have a good testimony for him the husband of one wife muta tai ekta maiki loi thaka manu na having faithful children not accused of dissipation or insubordination taikhan laga bacha khan laga tak testimony bhal hobo lage na kinaga he should be blameless first of all manu khan tai karni testimony bhal kwa laga second tai ekta maiki rakhi thaka manu na there are many people in those days they had multiple wives na ekta nahi kina duita tinta maiki bi rakha manu tate itu laga samay de thakise to inaga manu ke kitia bi isor kam kuribole choose na kuribi inaga no tate apostle Paul bla special instructions dikina ase husband sabse poila blameless verses 6 para moi puri ase Titus chapter 1 verses 6 blameless husband of one wife oro tai laga bacha khan tak bi good testimony thaka inaka manu khan ge apni as a steward noile as a bishop noile as a deacon apni choose kuribi inaga apostle Paul bra tate likhi kina ase because tate thaka manu khan Crete te thaka manu khan beshi rough undisciplined authority ke na mana dishonest liars evil mindset thaka wala lazy gluttons inaka thaka laga manu thaka karni apostle Paul bra Titus ke koise tate bra apni kitia church bra tate kitia apni deacon lobo noile leaders choose kuribo noile tate apni leaders apni choose kura samay de stewards choose kura samay de apni inaka manu khan ke sai kina lobby koi kina apostle Paul bra tate Titus ke special instruction di kina tate rakhi di kina ase isor laga niyam ami khan ke dia to idu ki laga topic hoile bi family hoile bi household hoile bi church hoile bi itu kitia bi purana nohobo ami khan laga generation de what we hear is that many of the people they say that this is old itu to niyam to purana hoise ajikali laga samay de itu to kitia bi nohobo inaka laga bhavana bra manu khan beshi hai kina bible laga content to bible laga principles to change kuri kina niyam khan to change kuri kina inaka kurile bi hobo koi kina niyam khan do nutun ani kina new philosophies which have entered the church but which is not biblical isor laga kotha kitia bi it will never grow old idu kitia bi purana no hobo kile koile isor bra bana manu ase to kiman modern hobi society kiman modern hobi hoile bi manu khan karni bana laga niyam isor bra dia laga niyam
it will never be outdated. Itu ketia bhi outdated na hobo. But what is the present times teaching us? What is this new world or this new era teaching us? Itu laga niyam bra jaise koile to family chulibo nwaribo, family to lead koribo nwaribo, noile relationship keep koribo nwaribo. Inaka laga ekta new philosophy church te bishi bhag church koile family of families ase, as you know. To idu families te enter kori kina family khan ke ekdam বিয়া কৰি দিয়া লাগা একটা সিচুৱেশন আমি খান আজিকালি দেখি পাই বেশি নতুন ওয়ার্ডস আপনি খান শুনি কিনা থাকিব ম্যানহুড ওমেনহুড না ফেমিনিজম আর ইকুয়ালিটি মুদা আর মাইকি একই আছে ইনাকা না আমি খান বেশি নিউ ফিলসফিস so we should be as you are being trained to lead the church, maybe in the days to come as pastors, youth directors, maybe women leaders. Apni khan inaka leadership puka samay de. You should be very careful that these new philosophies that have entered the church, the people should be taught about it. Idu ami khan bal bra taiken ke shikhabo lage. Isor bra muta ke head bana do, head of the family bana do na. और माइकी के ताई लगा हेल्पर बना दो इदु लगा डेफिनेशन रैडिकली चेंज करा लगा बेशी एकदम चेंज करा लगा बेशी नतुन नियम खान दो आइगिना आसे आमी खान इदु वी कैन सी दैट ना चेंजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मेल इन अ फैमिली मुता लगा रोल तो फैमिली दे चेंज करी दिया लगा माइकी लगा रोल तो फैमिली दे चेंज करी दिया लगा इनका लगा एकता समय আমি খান লাগা সময় দে আমি খান লোক পাই আছে और इदु तो मुता के बेशी कंफ्यूज करी दिए किले कोइले माइकी के बेशी कंफ्यूज करी दिए किले कोइले ईश्वर ब्रा मुता के किनका बनाइसे इट इज गॉड हु क्रिएटेड हिम और ताई के की लगा ईश्वर ब्रा ताई के अथॉरिटी दी किना ताई के क्रिएट करिसे इदु तो इतिया ताई ना करी किना बेशी कंफ्यूज हुआ लगा स्टेट एकटा आसे माइकी भी बेशी कंफ्यूज हुआ लगा स्टेट आसे इदु लगा कंफ्यूजन थाका बरा बेशी फैमिलीज खान दो ताइखन लगा फैमिली तो ब्रेकअप होई किना थाकी बोले नवारी किना इनका लगा एकता सिचुएशन दे ताइखन पहुंची जाए दे आर सो कंफ्यूज्ड बिकॉज देयर मेलहुड इज बीन क्वेश्चनड ताइखन लगा मेलहुड क्वेश्चन हो जाए फीमेल माइकी ताई लगा की तो रोल आसे इदु दे ताइ कंफ्यूज होई किना दे इन दैट कंफ्यूजन ताइखन मिली बोले नवारी किना ताइखन सेपरेट हो जाए इनका आमिखन बेशी आजिकाली देखी पाए से इदु लगा कंफ्यूजन इदु लगा रिजल्ट तो इदु कंफ्यूजन लगा रिजल्ट तो किया से मुता तो दूसरा माइकी लोगोत जाए नइले माइकी तो अडल्ट्री दे दूसरा माइकी लोगोत ताई मुता लोगोत ताई जाए नइले होमोसेक्सुअलिटी आमिखन सब जाने इदु मुता के अट्रैक्ट करा माइकी के अट्रैक्ट करा इतु एकटा कंफ्यूजन आसे ताइखन लगा सेक्सुअल अब्यूज ना आसे इनका आसे और ताइखन इमोशनली बेशी डिप्रेशन दे जाए इमोशन दे विच रिजल्ट्स इन मेनी सुइसाइड ऑल्सो ताइखन लगा लाइफ तक भी एंड करी दिया लगा एकटा ताइखन इनका लगा एकटा स्टेट दे ताइखन पहुंची जाए व्हाई ऑल दीज थिंग्स Why itu kile hoya ase Isor bra dia laga identity muta ke ki identity dise maiki ke ki identity dise ami khan laga ajikali laga society the world order itu dunia laga niyam dunia laga principles para itu ke change kori ase but that cannot happen for example if you take a car ekta car loi kina apni idu kheti de plow koribo koi kina idu kheti de chulaise koile idu to ketia bi na hobo because that car is made to run on plain road ekta rasta phal de plain road de pirawole bana laga se car to kheti de loi jai kina tractor nishna kam koribole bana no hoy idu to biya hobole ase idu nishna that malehood isor bra dia laga identity ke idu confuse kori di kina idu फंक्शनिंग हो बोले ना दी के ना मुताबी कंफ्यूज होई कि ना माइकी भी कंफ्यूज होई कि ना तो लगा रिजल्ट्स तो मुझे अपनी के आगे कोआ लगा गोइंग बिहाइंड अदर रिलेशनशिप इमोरलिटी
homosexuality emotionally एकदम डिस्ट्रेस होए कि ना डिप्रेशन दे जाए कि ना सुसाइड तक ते भी ताइकन लगा लाइफ तो खत्म करी दिया लगा एक ता से दिस इज बिकॉज of the loss of the identity ईश्वर बरा मुता और माइकी के दिया लगा आइडेंटिटी कितिया ताइकन हराई जाए इदु टाइम दे इदु सब लगा कंफ्यूजन दो आई के ना ताइकन के डिप्रेस करी दिया लगा एक ता सिचुएशन दो आजिकली आमिखन चर्च दे आमिखन दिखी पाया से एंड द रीजन इज द न्यू फिलॉसफी दैट हैज एंटर्ड द चर्च नতুন फिलॉसफी चर्च खान के इदु एंटर करी के ना मानव खान दो इतिया दो इदु नতুন फिलॉसफी बड़ा आजिकली लगा नियम बड़ा आजिकली दुनिया बिरा लगा हिसाब दे आजिकली दुनिया मानव खान थका लगा हिसाब दे बिलीवर्स खान भी ईश्वर जाना मानो भी कितिया थाकी बोले शुरू हो जाए इदु समय दे इदु सब लगा कन्फ्यूजन दो ताते बड़ा उलाया से मुता लगा आइडेंटिटी दिया तो ईश्वर बड़ा दी के ना से माइकी लगा आइडेंटिटी दिया तो ईश्वर बड़ा दी के ना से बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड मैन एंड वुमन तो ये तो डिफरेंशिएटेड रोल्स मुता लगा रोल तो फैमिली देखिए से माइकी लगा रोल तो फैमिली देखिए से ये तो डिफरेंशिएटेड रोल्स ये तो अलग अलग रोल ये तो ईश्वर बड़ा दिया लगा ऐसे मुता के भी और माइकी के भी कमिंग अप चैप्टर्स दे अमिखन ये तो confusion marriage दे थका लगा confusion अमिखन लगा society दे थका लगा confusion because of the worldly principles इदु दुनिया लगा principles दे आई कि ना principles पड़ा न होइले नতুন philosophies नতুन नियम खान church दे creep in करी कि ना घुसी कि ना ईश्वर लगा नियम दे ना थका लगा नियम खान दो मानी बोले शुरू करा दो किनका इदु families खान के disturb करी दिशे किनका रिलेशनशिप के डिस्टर्ब कर दिशे इदो आमिखन आहा लगा लेसन्स खान दे आमिखन पढ़िबो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कंफ्यूजन कल्चरल कंफ्यूजन ना और मैरिज दे कंफ्यूजन इदो सोसाइटी बड़ा आमिखन थका लगा टाइम दे आमिखन लगा सोसाइटी बड़ा नोइले वर्ल्ड दे दुनिया बड़ा इदो आमिखन लगा लाइफ दे आनी दिया लगा एकता चर्च के एक नতুন फिलॉसफी करी कि ना नতুन नियम निशना एक सिखाई दिया हाउ मच इट डिस्टर्ब्स आवर फैमिलीज हाउ मच इट टेक्स अस अवे फ्रॉम गॉड्स वर्ड एंड गॉड्स लॉ एंड गॉड्स वे ऑफ लिविंग इदो आमिखन आ लगा लेसन्स दे आमिखन शिकिबो तादे नेक्स्ट लेसन गॉड्स बेसिक डिजाइन फॉर अ मैरिज इदो आमिखन नेक्स्ट सैटरडे दे आमिखन लोबो ईश्वर लगा डिजाइन एक ता मैरिज करने की ऐसे इदो आमिखन शिकिबो एंड ऑल्सो इन द लाइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड ईश्वर लगा कोथा लगा लाइट दे इदो शिकिबो एंड दुनिया लगा फिलॉसफी मैरिज लगा की ऐसे इदो भी आमिखन कंपेयर करी के शिकिबो सो दैट यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि मनता एक ता क्रिश्चियन फैमिली ईश्वर लगा नियम बरा अलग होई कि ना द रीजन वाई I've heard a census ido US de United States of America de moi honi ke na ase almost 60% of the marriages tade holy marriage taikan kura to church te jai ke na marriage kura 60% of the marriage divorce de end hoya ase ido moi ekta report de moi ido puri ke na ase matlab 10 ta marriage ekta church de hoya ase koile ताते 6 couples इदो मैरिज कोरा लगा 6 marriages divorce the end होया से only 4 is able to survive इनका लगा census एक बार मोए पुरिशे excuse me so why is it happening इदो किले होया से because ताइकन ईश्वर लगा नियम बड़ा diverge होई किना दुनिया लगा philosophy बड़ा new philosophy बड़ा ताइकन लगा life तो ताइकन lead कोरा शुरू कोरा time दे मोए आगे दे example दिया निशना now if you take a car and try to plow it ido kheti de kaam kuri bole ekta use korle to pia hobole ase because it is not made for it ido karni banano hoy ido nishna muta isor bra bana muta ke bana tai ke dia laga authority tai laga manhood ki ase tai laga authorities ki ase ido tai isor bra dia laga tai ke functions ki ase ido chhadi kina tai diverge hoy jai she mai ki bi na ka hoa bra it has ended in a big confusion
और आगे दे कोआ निशना इदु confusion तो divorce और other relationships और इनका लगा किस्म लगा even to suicide तक ते जाएगी ना इदु end हुआ लगा ऐसे so next lesson दे अमिकन पूरी बोले था का ईश्वर लगा डिजाइन किया से एक ता मैरिज करने इदु अमिकन पूरी बो but आज ही लगा लेसन दो इतु ही ऐसे इतु कंफ्यूजन तो किया से किनका लगा कंफ्यूजन दुनिया बड़ा हाल लगा ईश्वर लगा नियम तो छड़ी दिया करनी और अदर प्रिंसिपल्स न्यू फिलॉसफीज नतुन फिलॉसफी इतु एक्सेप्ट करा बड़ा कि मान ता कंफ्यूजन एक ता रिलेशनशिप ते आई जाइए इतु लगा एक ता इंट्रोडक्शन ही आज ही लगा लेसन आसे होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन इतु लेसन लगा नाम दो कल्चरल कंफ्यूजन मैरिज redefined session 1 amikhan laga first principle laga session 1 ase tate charta session ase moi apni ke koanishna ekta relationship laga session ase eto piche de amikhan laga biswas amikhan generation ke pass on kura laga eto ekta session ase oro fruitful life works amikhan laga life kinaka fruitful kuribo eto laga ase oro amikhan laga generation karne ताइखन लगा फ्यूचर ईश्वर लगा नियम बड़ा ताइखन करनी एक ता फ्यूचर भाल बनाई दिया लगा इतो इनका लगा चारता सेशन आसे सो फर्स्ट सेशन दे इट इज अबाउट रिलेशनशिप्स तो अमिखन लगा इतो लेसन दो इतिया मोई कोआ लगा दो कंफ्यूजन अमिखन लगा रिलेशनशिप दे मैरिज दे कंफ्यूजन एक ता लगा मैनहुड मुता लगा एक ता रोल तो इतो भी कंफ्यूजन एक ता माइकी लगा रोल एक ता की होबो फैमिली दे कि नका থাকিব এটো কনফিউজ কৰি দিয়া লাগা নতুন ফিলসফিজ চার্চ তে আহা কারণে কিমান তা ফ্যামিলিজ খান ডিভোর্স তে এন্ড হয়ে আছে ফ্যামিলিজ তে শান্তি নাই থাকিবলে না জানে একজন ঈশ্বর লাগা ব্লেসিং বড়া থাকিবলে না জানি কিনা থাকা লাগা একটা কনফিউশন এটো লাগা একটা ইন্ট্রোডাকশন থাকিছে সো দ্য নেক্সট লেসন উই আর গোইং টু টেক দ্যাট উইল বি দ্য নেক্সট স্যাটারডে উড বি গডস বেসিক ডিজাইন for marriage ईश्वर लगा marriage करनी design तो की थागिसे इतो आमिकन ईश्वर लगा कथा बरा आमिकन शिकिबो hope you understood this lesson god bless you all and until we meet next time class te आमिकन meet nakura ito majude I request all the students to kindly look into your assignments apni laga projects to ki ase ito de apni ek par sai kena ito para tak itu kuri thagibi koi kina apni sob ke request kuri ase god bless you all